सतरे मु केते भाग्यवती ता नइतिले एमिति बड़ कोन पाइथांती ता छोरा आजिकल दुनिया रे एमिति स्वामी पाइबा कोन कम कथा अरे एमिति करी बाबा तुमर योग्यता नथिला ता छोरा मो घर एमिति की स्थान अछि जे एमिति करी बंधु बांधवाकू एई सब होचे मो सासु माँ घर महानता आ ईश्वर कर असीम कृपा यही करे मो पाई मंदिर इले मो सासु मो पाई देवी आ मो स्वामी तो मो पाई देवता आज होचे आम बागर वार्षिक उत्सव आई रातिटा मो पाई गोटे शुभ राति माय गॉड संभव तम्मे अरे मो तुम स्वामी संभव कुमार दास कहीं चिन्ह पारिलनी ठीक कथा अरे मु पुणी तुमको चिन्ह पारिबिनी एमिति न चिन्हिला परी आश्चर्य पड़िल केमिति एथिपाई जे मते लागिले तो मद पीछ बोली अरे लागिला नु सतरे मु मद पीछि ए भगवान तुम तो केबे आगरे मते पी दिला आज कोन पे पीलो जे ए समय अच्छा को आज कौन आज हूँ आम प्रथम वार्षिक आम गोटे स्पेशल डे से चाहिए आम किसी स्पेशल करते अरे बाबा ये स्पेशल नाइट किसी गोटे स्पेशल करता एमती मत भी कौन जरूरी थिला देख ये सब मत जमारू भल लगुनि ए समय आज बड़े शुभरात्रि तमें मो ठार कौन आशा कर तुम कौन आशा करी संभव आज रातिटा पर हूँ स्वामी स्त्री एक स्मरण राति स्नेह प्रेम भल पाइबारे ए रात्र को बीते देबा आउ कौन हो पारे अरे ए समय मु कह माने स्त्री माने अरे स्त्री माने निज स्वामी ठार किसी ना किसी आशा कर स्त्री मान जिद रहूबा स्वामी मान सो इच्छा रे तमें तो मतलब जिद कर मो इच्छा रे मु तुम कौन आनबी ना नहीं तो मु तुम कौन आनी तमें मो जानी मत दिया मु बहुत खुशी भी कौन सेमिति देदेबी ना कौन अनुमान कर मु तुम कौन आनी अरे मु केमी अनुमान करि परिबि जे तमे मो पई कोन आनिछ बोली प्लीज सम्या अनुमान करी कौन प्लीज 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 तमें मना करनी हौ हाँ मन पड़िला तमे मो पई गोटे सुनारी नेकलेस आनिथिबो ना छी आउ तम अनुमान एते सस्ता संभव दास आनिबो ता स्त्री पई गोटे सामान सुनार नेकलेस अरे ना आउ कोन डायमंड आनिछ नाइ सम्या डायमंड नो आउ किछि सुना नहीं डायमंड नहीं ताली तमे मो पई कोन आनिछ जे अरे अनुमान करी कोन ना ना मु अनुमान करि पारुनी ठीक अछि मो ठीक अछि जदि न कहि पारिबो मानि जब हारि गली बोली 1 2 रो मु हारि गली अरे मु तो हारि गली पर कहली तमे काई जसिले जे नहीं समय नहीं जति आसिला तमे मो पई कोन आनिछ मते दिया कौन समिति दे देबी ना कौन आउ केमिति कहली त बुझी ए समय तमे मो सामने ठेवो आखि बंद करो तापर जाई मो बार तुम हाथ रे देबी तापर कहबो मो बार तुम केमिति लागिला ठीक अछि संभव मु ताइले आखि बंद करछि मो पई कोन ऊपर आनिछ मते दिया और आखि बंद करो नो चटिंग है हां नो चटिंग इले बाबा अरे शीघ्र दिया एबे देखो मो बार तुम केमिति लागिला एतरे मो आखि काली मारि कला अरे संभव ए लपाई भितरे एमती कौन अछि जे कौन सेटा भी मु कहबी सेटा मु तुम में अछि तमे कहबो ता भीतर कौन अछि कौन है अछि अरे अनुमान करी कोन हे मु अनुमान करि पारुनी ए समय थोरे चलो बाबा गली पड़ो ना आपे अब जानी परिबो ता भीतर कौन अछि ठीक अछि संभव तमे चितेले पड़िया पे कहछ मु निश्चय पड़िबी किंतु तमे एपटे मो करनी सेपटे मो कले मते लाछु लगु जी ठीक अछि अरे लपाई बीती में कौन अछि जे मु देखली खुशी जीबी अरे कली के पड़िबा को पड़िबो एही परि कोन गडी खुशी कपर एई चिपा
ডিভোর্স পেপার Yes, myself, Sambhav Kumar Das. ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ବସ୍। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତମ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ କୁହ କଣ ପାଇଁ? ମୋର ଭୁଲ କଣ? ଆରେ କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛ? ଦୂରେ ଥାଇ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତା ଛଡ଼ା ପେପର ତମେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତମ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ଏଇ ଘରଟି ବାଦଲରେ ଚାଲିଯାଅ। ବସ୍ କଥା ଅଛି। କେମିତି ସେ ପେପର ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି ସମ୍ଭବ? କେମିତି ସେ ପେପର ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି? ମୋର କେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଆ ବଦଳ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ କୁହ ମୋର ଭୁଲ କଣ? ମୋର ଦୋଷ କଣ? ସୌମ୍ୟ ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତମ ସହିତ ମୁଁ ସଂସାର କରିପାରିବିନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ଏ ଘରଟି ବଦଳି ଚାଲିଯାଅ। ବସ୍ କଥା ଅଛି। କଣ କହିଲେ ସମ୍ଭବ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତୁମର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ପସନ୍ଦ ଥିଲି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ବାହାଇଲ କାହିଁକି? ମୋ ମାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କାହିଁକି ତମ ସହିତ ମୁଁ ସଂସାର କରିପାରିବି। କାହିଁକି ସଂସାର ଯେତେ କରିପାରିବନି? ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ଏ ଘର ବଦଳି ଚାଲିଯାଅ। ବସ୍ ମୁଁ କଥା ସାଇନ୍ କରିବିନି। ତମେ ସାଇନ୍ କରିବ। କରିବିନି। ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ସାଇନ୍ କରିବ। ମୁଁ କରିବିନି। ତମ ସହିତ ମୁଁ ସଂସାର କରିପାରିବିନି। ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଭଲରେ ନୁହଁ? କହୁଛି ତ କାହିଁକି ବାହାଇଲ ମତେ? ତମେ ସାଇନ୍ କରିବ। ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବି। ତମ କଣ କରିବ? ମୁଁ ତମେ ସାଇନ୍ ସାଇନ୍ କରିବିନି। সাইন করিব না নাই হ্যাঁ চুপচাপ সাইন করিব না নহলে মারি মারি জীবন রে মারি দিবি হ্যাঁ মারি দিবি জীবন রে চুপচাপ সাইন ନା ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିପାରିବି। କାହିଁକି ସାଇନ୍ କରିବି? ଆରେ ତମେ ପରା ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦିନେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତମେ ମତେ ଭାଇଛ। ମୋର ଭୁଲ କଣ? ମୋର ଦୋଷ କଣ? କଣ ପାଇଁ ତମେ ଛାଡ଼ିବ? ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବ ନା ମାଡ଼ ଖାଇ ମରିବ? ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବିନି। ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବ? ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବିନି। ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବ? କଣ କରିବ? ତମେ ସାଇନ୍ କରିବ ନା সাইন করিব না মারো খাইব চুপচাপ সাইন নহলে মারি দিবি হ্যাঁ জীবন রে মারি দিবি সাইন করিবনি করিবনি সাইন করিবনি হ্যাঁ